Actuellement, on dit de l'exercice numéro 10, mais le cours de l'ordre dans R, orienté aux étudiants du tronc commun technologique et scientifique, option français. Donc, l'annonce il y a l'exercice égal, soit x un nombre réel, on pose e est égal à 1 sur racine de 1 plus x au carré. Premièrement, montrer que e moins 1 est égal à moins x au carré sur racine de 1 plus x au carré plus 1 plus x au carré. Donc, on commence. Donc, la première question, je redis. Donc, on a e moins 1 est égal. Donc, il y a 1 sur racine 1 plus x au carré moins 1. Ok? Donc, هادشي شنو كيعطينا؟ هادشي كيعطينا بأنه هنايا نقدرو نحضرو المقامات غتعطينا 1 moins racine de 1 plus x au carré sur racine de 1 plus x au carré. مزيان. دونك هادشي شنو كيعطينا؟ هنا نضربو في المرافق، نضربو هنا في الكومبوزي، يعني في المرافق. دونك يعطينا 1 moins racine de 1 plus x au carré. نضربو هنا في 1 plus racine de 1 plus x au carré. Ok. Sur la racine de 1 plus x au carré, facteur de 1 plus la racine de 1 plus x au carré. Donc هنايا si tu mets donc remarquable du troisième degré يعني مطابق على الدرجة الثالثة A ناقص B facteur de A زائد B هي A أس 2 ناقص B أس 2 ضرب 3. Donc هنا عطينا A au carré ناقص la racine de 1 plus x au carré de tout au carré. Excellent. Sur هنايا نديفلوبيو هاد l'expression هذا. Donc غادي يعطينا racine de 1 plus x au carré fois 1 اللي هي racine de 1 plus x au carré. Ok, plus racine de 1 plus x au carré fois racine de 1 plus x au carré, il y a racine de 1 plus x au carré, le tout au carré. Ok, donc on a 1 au carré c'est 1 moins, donc on a pas usé le jardin, ولكن نحتفظوا بالأقواس هذا 1 plus x au carré. ok, لتحت هذا racine de 1 plus x au carré plus إذا نمر بايوزي الجذر تعطينا 1 بلس إكس أو كاري ونحتفظو بالأقواس. دونك هنايا إذا دخلنا الناقص على الأقواس، إذا حيدنا الأقواس ودخلنا الناقص غادي تغير الإشارة. دونك تعطينا 1 moins 1 moins إكس أو كاري sur racine de 1 plus إكس أو كاري. ok, plus 1 plus إكس أو كاري. ok, دونك هنايا 1 غادي تإليمينا مع moins 1، دونك غتبقى لينا moins x au carré sur racine de 1 plus x au carré plus 1 plus x au carré. دونك هادشي اللي طلبو لنا في السؤال. دونك حنا سالينا السؤال الاول، ندوزو ماتنون اكطويلمون ندوزو للسؤال الثاني. Deuxièmement, قال لك السؤال الثاني on déduire que la valeur absolue de 1 moins 1 est inférieure ou égale à 1 demi fois x au carré. Ok, donc on a x, on a donc هنا يطلبوا منا اننا نمونطريو، قال لنا مونطرون كو la valeur absolue de au moins 1 inférieur ou égal à 1 sur x au carré fois 1 demi. Pardon, je m'excuse, oui, غلط في السؤال. donc هنا طلبوا لنا في السؤال قال لك montrons que la valeur absolue de e moins 1 inférieur ou égal à 1 sur 2 fois x au carré.
c'est-à-dire E moins 1, سنبين بأن E moins 1 est compris entre moins 1 sur 2 x au carré et 1 sur 2 fois x au carré. اوكي دونك هنايا الا بغينا نبينو هادشي هذا نبينو بعدا اول حاجه بان او موان 1 inférieur ou égal à 1 sur 2 fois x au carré et au moins 1 supérieur ou égal à moins 1 sur 2 fois x au carré. Donc premièrement montrons que e moins 1 inférieur ou égal à 1 sur 2 fois x au carré. Ok, donc on a E moins 1 moins 1 sur 2 fois x au carré. Donc غادي نحسبوا la différence بين هذا وهذا لو سيني ديالها وغنعرفوا لو سيني ديالها من بعد. اوكي حيت بحال هكا صعيب علينا اننا نعرفوا نكومباريو. دونك اللهم نحسبوا لا ديفيرونس باش نعرفوا في الاخر لو سيني ديال هذا الا كان خصنا نبينو بان هذا خصو يكون نيجاتيف باش نقول بان او موان 1 انفيريور او ايكال 1 sur 2 fois x au carré. اوكي دونك e moins 1 هي شحال هي d'après la question précédente هي moins x au carré sur racine de 1 plus x au carré plus 1 plus x au carré. Ok, donc هنايا moins 1 sur 2 x au carré. Ok, donc هنا غادي نوحدو المقامات غادي تأتينا moins 2 fois x au carré يعني نضربو moins x au carré في 2 وهنايا غادي نديرو moins x au carré في هادشي يعني moins x au carré facteur de racine de 1 plus x au carré plus 1 plus x au carré. Ok مزيان. دونك من بعد ابري اشنو غادي نديرو المقام de facteur de racine de 1 plus x au carré plus 1 plus x au carré. Ok, دونك هنا شنو غادي نديرو من بعد هنايا دونك هنا من بعد شنو غادي نديرو هنا هادشي شنو غادي ياتينا هنا غادي ياتينا غادي ياتينا الى درنا الى ديفلوبينا هادشي ياتينا هنا موان دو x au carré moins x au carré fois la racine de 1 plus x au carré ولا نخلوها نيت بحال هكا. اوكي نخلوها نيت بحال هكا. دونك غادي يقول لي et puisque x au carré supérieur ou égal à 0 كنعرفوه ياك قلنا في الاول x est un nombre réel donc x au carré supérieur ou égal à 0 دونك هادشي كيعطينا سو امبليك بلي راه 1 plus x au carré supérieur strictement à 0 هادشي كيعطينا بلي racine de 1 plus x au carré supérieur strictement à 0 donc racine de 1 plus x au carré plus 1 plus x au carré supérieur strictement à 0. Et alors, 2 facteurs de racine de 1 plus x au carré plus 1 plus x au carré supérieur strictement à 0. متفقين ياك. اوكي دونك هادشي شنو غادي يعطينا هادشي هذا دونك à l'inverse ديال هادشي هذا يعني 1 sur 2 fois la racine de 1 plus x au carré plus 1 plus x au carré غيكون supérieur strictement à 0. متفقين. et كنعرفو بلي moins x au carré puisque x positif donc moins x au carré غيكون négatif ياك et moins de x au carré تا هو غيكون négatif donc moins x au carré الا ضربناها في هادشي هذا racine de 1 plus x au carré plus 1 plus x au carré غتكون absolument négative donc moins de x au carré moins x au carré facteur de racine de 1 plus x au carré plus 1 plus x au carré absolument غادي يكون négatif. Ok مزيان. donc alors
هذا في هذا واحد العدد ستريكتومون بوزيتيف، البرودوي ديال واحد العدد ستريكتومون بوزيتيف مع واحد العدد نيجاتيف غيعطينا واحد لو نومبر اللي هو نيجاتيف. دونك هنا موان دو x au carré moins x au carré facteur de racine de 1 plus x au carré plus 1 plus x au carré sur 2 facteurs de racine de 1 plus x au carré plus 1 plus x au carré غادي يكون absolument négatif. اوكي باسكو البرودوي ديال هذا فوا هذا اللي غادي يعطينا هادشي هذا. اوكي مزيان. الوغ هادشي شنو هو؟ هادشي راه هو او موان زان موان زان سور دو فوا اكس او كاري. دونك نعوضو او موان زان سور دو اكس او كاري اللي هو هادشي هذا غيكون انفيريور او ايكال زيرو. دونك لقينا بلي او موان زان انفيريور او ايكال نجيبو هاد ان موان زان سور دو فوا اكس او كاري الطرف الاخر غتولي ان سور دو اكس او كاري. دونك حنا لقينا ديمونطرينا هاد الاولى، بقينا نديمونطريو الثانيه باش نقولوا بلي موان زان محصوره ما بين هذا وهذا. اوكي